శ్రీవారి కళ్యాణ ఉత్సవం.
తస్మై సమస్త వేదార్థ విధే విఖనసే నమః. శ్రీ గోవింద గోవింద గోవింద. అద్య శ్రీ భగవతో మహాపురుషస్య శ్రీ మహావిష్ణోః ఆజ్ఞయా ప్రవర్తమానస్య అద్య బ్రహ్మణః ద్వితీయ పరార్థే శ్వేతవరాహకల్పే వైవస్వతమన్వంతరే కలియుగే ప్రథమపాదే జంబూద్వీపే భరతవర్షే భరతఖండే శకాబ్దే మేరోః దక్షిణే పార్శ్వే శ్రీ ఆదివరాహ క్షేత్రే వెంకటాచలే శ్రీ శ్రీనివాసస్వామినః దివ్య సన్నిధౌ అస్మిన్ వర్తమానేన వ్యావహారిక చాంద్రమానేన ప్రభవాది షష్ఠీ సంవత్సరాణాం మధ్యే శుభనక్షత్ర శుభయోగ శుభకరణ ఏవం గుణ విశేషణ విశిష్టాయాం అస్యాం శుభతిథౌ అస్య దేవదేవస్య భగవతో నారాయణస్య శ్రియఃపతేః పురుషోత్తమస్య శ్రీమతే అఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండనాయకస్య శేషాచల క్షేత్ర నివాసినః శ్రీ శ్రీనివాసస్వామినః ప్రీత్యర్థం మమ. ఇప్పుడు మీ యొక్క గోత్రాన్ని స్మరించుకోండి. మీ యొక్క పేరును స్మరించుకోండి. మీ యొక్క భార్య పేరు స్మరించుకోండి. మీ యొక్క పిల్లల పేర్లను మీ కుటుంబ సభ్యుల పేర్లను స్మరించుకొని మీ యొక్క కోరికలను స్వామివారికి మనస్సులో విన్నవించుకోండి. చెప్పండి. మమ సహకుటుంబానాం సబాంధవానాం క్షేమ స్థైర్య ధైర్య విజయ అభయ ఆయురారోగ్య ఐశ్వర్యానాం అభివృద్ధ్యర్థం ధర్మార్థ కామ్యమోక్ష చతుర్విధ పురుషార్థ సిద్ధ్యర్థం సత్సంతానం సౌభాగ్య సిద్ధ్యర్థం రాజద్వారే సర్వకార్య ఆనుకూల్య సిద్ధ్యర్థం శ్రీ శ్రీనివాసస్వామినః పరిపూర్ణ అనుగ్రహ కృపాకటాక్ష వీక్షణ సిద్ధ్యర్థం
లోకక్షేమార్థం శ్రీ శ్రీనివాస స్వామినః వైవాహిక మహోత్సవం శ్రీ వైఖానస భగవచ్ఛాస్త్ర ఉక్తమార్గేణ ఆచార్యముఖేన అహం కారయిష్యే సర్వం శ్రీనివాసార్పణమస్తు. ఓం నమో వెంకటేశాయ. గోవింద గోవింద. వినా వెంకటేశం ననాథో ననాథ சதா வெங்கடேஷம் ஸ்மராமி ஸ்மராமி என்று அந்த பரந்தாமனை செவித்து கொண்டு இதோ இன்றைய வர்ணனையை தொடங்குகிறேன். பக்தர்களே, திருமலையிலிருந்து நேரடி ஒளிபரப்பில் மலையப்ப சுவாமி திருக்கல்யாண மகோத்சவத்தை இதோ நாம் ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்வர பக்தி தொலைக்காட்சியின் மூலம் சேவித்து கொண்டுள்ளோம். இதோ வைகான சாகம விதிமுறைப்படி முதலில் சங்கல்ப மந்திரத்தை கேட்டோம். హేమాచ్ఛాదం స్ఫటిక సదృశం విద్యుడోత్పత్తి భాజం దివ్యానాథం కుశపరిలసత్కేతనం దండపాణిం వేదారావం రురుమగ మహావాహనం దోశ్చతుష్కం వింబీజంతం విఖన సమహం ప్రాప్తవంతం భజామి శ్రౌతస్మార్తాదికం కర్మ నిఖిలం येन సూత్రితం తస్మై సమస్త వేదార్థ విధే విఖనసే నమః. శృతి స్మృతి నదీ పూర్ణం శాస్త్ర కల్లోల సంకులం విష్ణుభక్త్యుదకం శుద్ధం వందే శ్రీ విఖనోర్నవం. భగవతో బలేనాం భగవతో వీర్యేనాం భగవతస్తేజసాం భగవతః కర్మణాం భగవతానుగృహీతోం భగవతానుధ్యాతోం భగవన్ ధ్యాత్వా భగవత్కర్మ కరిష్యామి తద్భగవాననుమన్యతాం. ప్రాణానాగమ్యాం. ఓం భూర్భువస్సువరోం శ్రీ భగవదాజ్ఞయా భగవత్కైంకర్యరూపం శ్రీమన్నారాయణ ప్రీత్యర్థం అస్య దేవదేవస్య భగవతో నారాయణస్య శ్రియపదేః పురుషోత్తమస్యాం శ్రీమదఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండనాయకస్యాం శేషాచలక్షేత్ర నివాసినః శ్రీ శ్రీనివాసస్వామినః ప్రీత్యర్థం లోకక్షేమార్థం క్రియమాన స్వామినః వైవాహికోత్సవకర్మాంగం అద్య క్రియమాన సర్వకర్మసు సర్వోపకరణద్రవశుద్ధ్యర్థం సర్వత్ర ప్రోక్షణార్థం శుద్ధి పుణ్యాహవాచనం కరిష్యన్ ఆదౌ నిర్విఘ్నేన పరిసమా అవాప్యర్థం విశ్వక్సేనారాధనం కరిష్యే తదంగ కరకారాధనం కరిష్యే. ఓం ధారాసు సప్తశుజమానశేషు సరస్వరిత్సు పరిపూరితేషు అపోవిగహ్నన్ విధిపాదకిష్కే గృణోమి దత్తాగం శుచిరగం శుశర్మాం ఇదమాపశ్యవా శుభతమా శాంతా శాతతమా శుభా శుభతమాః పూతా పూతతమా పుణ్యా పుణ్యతమా మేథ్యామేతితమా అమృతా అమృతరసాః పూతా బ్రహ్మ పవిత్రేణ పూతా సూర్యస్య రశ్మిభిః. ఓం ఏతేషు తం వరుణయే సహస్రం యజ్ఞికా పాశా వితతాః పురుత్రాం తేభ్యో న ఇంద్రస్సవితోత విష్ణుర్విశ్వే దేవా అముంచంతు మరుతస్పస్త్యాం. ఓం వరుణమావాహగామీం ప్రచేతసమావాహగామీం రక్తాంబరమావాహగామీం యాదస్పతిమావాహగామీం ధారాయాం వాగిమావాహగామీం కూర్చే సరస్వతిమావాహగామీం పుష్పే ఫుల్లమావాహగామీం అక్షతే కాశ్యపమావాహగామీం తందులే రవిమావాహగామీం. ఆవాహిత దేవతాభ్యో నమః. వరుణాగ్రమః పుష్పేన ఆసనం పరికల్పగామీం. వరుణాగ్రమః పాద్యం సమర్పగామి అర్ఘ్యం సమర్పగామి ఆత్మనీయం సమర్పగామి పుణ్యపుష్పై పూజగామి. వరుణాగ్రమః గుడోపహారం నివేదగామి పానీయం సమర్పగామి తాంబూలం సమర్పగామి. వరుణాగ్రమః సర్వోపచారాన్ సమర్పగామి. సుప్రీతః సుప్రసన్నా వరదా భవతు. ఓమాగ్నే గోగస్మాత్యజామహే త్వా విశ్వేషుదాత్వం మహితోరశంభో వైరాజంతే సుహృతన్నిధత్తాం ప్రేషామధీశో విబుధానామనాదిః యామేషుస్తాన్ ధనితాన్ దధాతు. పద్మాకారమండలే ఓం విశ్వక్సేనమావాహగామి శాంతమావాహగామి హరమావాహగామి అమితమావాహగామి నిత్యానపాగినమావాహగామి తత్పత్నీం సూత్రవతీమావాహగామి వామే జగామావాహగామి సూత్రవతీ జగాసమేత శ్రీ విశ్వక్సేనాయ నమః. పుష్పేన ఆసనం ప్రకల్పగామి.
विश्वक्सेनाय नमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आत्मनीयं समर्पयामि पुण्यपुष्पैः पूजयामि विश्वक्सेनाय नमः गुडोपहारं निवेदयामि पानीयं समर्पयामि ताम्बूलं समर्पयामि विश्वक्सेनाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि सुप्रीतः सुप्रसन्नः वरदा भवतु भवद्भिरनुज्ञातः सुपुण्यं पुण्याहं वाचयिष्ये वाच्यतां सुपुण्याहं करोमि कुरुष्व स्वस्ति सुप्रोक्षितमस्तु प्रजापतिप्रियतां भगवान् प्रजापतिः शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापानि शाम्यन्तु ईदगः शुभानि वर्धन्तां शुभानि शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापानि शाम्यन्तु ईदगः शुभानि वर्धन्तां शुभानि शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापानि शाम्यन्तु ईदगः शुभानि वर्धन्तां शुभानि अतो देवा अवन्तनो गतो विष्णुरविचक्रमे पृथिव्या सप्तधामभिः इदं विष्णुरविचक्रमे त्रेधा निदधे पदं समूढमस्य पागं सुरे त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन्ने विष्णोः कर्माणि पुष्कतगतो व्रतानि भस्पशे इंद्रस्य युज्य सखा तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूर्यः दिवि वचक्षुराततं तद्विप्रासो विपन्यभोजाक्रवाकं सस्समिन्धते विष्णोर्यत्परमं पदं त्रविनोदात्रविनसस्तुरस्य त्रविनोदासनरस्य प्रियं सुते त्रविनोदा वीरवती मिषुन्नो त्रविनोदा रासते दीर्घमायुः भद्रं कर्णे विष्णुनगामदेवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्गजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टभागं सस्तनोभिर्व्यशेम देवहितं यदायुः शतमिन्नु शरदो अन्तिदेवागत्रानश्चक्रादरसंतनूनां पुत्रासो गत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारीर्षुता गुर्गन्तोः अदितिर्द्यौरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा अतिथिः पञ्चजना अतिथिर्जातमतिथिर्चरित्वं यत्पुण्यन्नक्षत्रं तत्पत्कुरुवीतोपव्युषं यदा वै सूर्य उदेति अथ नक्षत्रं नगति यावत् तत्र सूर्यो गच्छेत् यत्र जघन्यं पुष्केत् तावत् कुरुवीत यत्कारी स्यात् पुण्याः एव कुरुते ओम भूर्भवस्वरं श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गं सर्वत्र प्रोक्षणार्थं क्रियमाण पुण्याः भगवत्यजनकर्मणि पुण्याहं भवन्तो अप्रवन्तु पुण्याहं कर्मणोऽस्तु पुण्याहं भवन्तो अप्रवन्तु पुण्याहं कर्मणोऽस्तु पुण्याहं भवन्तो अप्रवन्तु पुण्याहं कर्मणोऽस्तु स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गं सर्वत्र प्रोक्षणार्थं क्रियमाण पुण्याः भगवत्यजनकर्मणि पुण्याहं स्वस्तिं भवन्तो अप्रवन्तु कर्मणे स्वस्ति स्वस्तिं भवन्तो अप्रवन्तु कर्मणे स्वस्ति स्वस्तिं भवन्तो अप्रवन्तु कर्मणे स्वस्ति रुद्ध्यास्महव्यैर्नमसोपसत्यां मित्रं देवं मित्रधेगन्नोऽस्तु अनोराधान् हविषा वर्धगन्तः शतं जीवेम शरदः सवीराः श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गं सर्वत्र प्रोक्षणार्थं क्रियमाण पुण्याः भगवत्यजनकर्मणि पुण्याहं वृद्धिं भवन्तो अप्रवन्तु कर्मरुध्यतां वृद्धिं भवन्तो अप्रवन्तु कर्मरुध्यतां वृद्धिं भवन्तो अप्रवन्तु कर्मरुध्यतां वृद्धिः समृद्धिः पुण्याहं समृद्धिः आपोहिष्ठामगो भवस्तान ऊर्जे दधातनां महेर्णागचक्षुषे योवश्रवतमोरसस्तस्य भाजगते अनः उषतीरवमातरः तस्मा अरङ्गमामवो यस्य क्षगागजन्वथाम् आपो जनगथा जनः ॐ पवमानस्सुवर्चनः पवित्रेण विचर्षणिः यः पोता स पुनातुमां पुरन्तु मा देवजनाः पुरन्तु मनवोधिगां पुरन्तु विश्व आगवः जातवेदः पवित्रवते पवित्रेण पुनाहि मां शुक्रेण देवदीच्यते अग्ने कृत्वा क्रतुः कुम्रणो यत्ते पवित्रमर्चिषि अग्ने विदतमन्तरां ब्रह्मतेन पुनीमहे उभाभ्यां देवसवितः पवित्रेण सवेन च इदं ब्रह्म पुनीमहे वैश्वदेवी पुनती देव्यागात् यस्कै बक्वीस्तनवो वीतपृष्ठाः तया मदन्तः सधमात्येषु वयग्स्यामपतगौरईनां वैश्वानरो रश्मिभिर्मा पुनातु वातः प्राणेने श्रोमगो भूः द्यावा पृथिवी पकसापगोभिः ऋतावरीयक्तिगे महापुनीतां बृहद्भिः सवितस्त्रुभिः वरिशिष्टैर्देवमन्मभिः अग्ने दक्षैः पुनाहिमां येन देवा अपुनतां येनापो दिव्यङ्कषः तेन दिव्येन ब्रह्मणाम् इदं ब्रह्म पुनीमहे यः पावमानीरध्येति ऋषभिः सम्भृतगं रसो सर्वगं सपूतमश्नाति स्वधितं मातरिश्वनां पावमानीर्यो अध्येति ऋषभिः सम्भृतगं रसो तस्मै सरस्वती दुहे क्षीरगं सर्पिर्मधोदकं पावमानी स्वस्तिगनी
सुदुःखा हि घृतश्च्युतः ऋषभिः संभृतो रसः ब्राह्मणेष्वमृतगं हितम् येन देवाः पवित्रेणाम् आत्मानं पुनते सदा तेन सहस्रधारेण पावमान्यः पुनन्तु मां प्राजापत्यं पवित्रम् शुतोत्यामगं हिरण्मगम् तेन ब्रह्मविदोऽवगं पूतं ब्रह्म पुनीमहे इन्द्रः सुनीति सह मा पुनातु सोमस्वस्त्या वरुणः समीच्याम् यमो राजा प्रमणाभिः पुनातु मां जातवेदा मोर्चगन्त्या पुनातु तच्छंयो रावृणीमहे गातुं यज्ञाज्ञां गातुं यज्ञपतगे दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जगादभेषजं शन्नो अस्तु त्विपदे शञ्चतुष्पदे ॐ शान्तिः 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 प्राच्यां दिशि देवार्त्विजो मार्चयन्तां दक्षिणागां दिशि मासा पितरो मार्चयन्तां प्रतीच्यां दिशि गृहा पशवो मार्चयन्तामुदीच्यां दिश्याप ओषधयो वनस्पतयो मार्चयन्तामूर्ध्वागां दिशि यज्ञः संवत्सरो यज्ञपतिर्मार्चयन्तामधोधराधरैर्नागेभ्यो मार्चयन्ताम् अनोरणीयान् महतो महीयानात्मा गुहायां निहितोऽस्य जन्तोः तमक्रतुं पश्यति वीतशोको धातु प्रसादान् महिमानमीशं सप्त प्राणाः प्रभवन्ति तस्मात् सप्तार्चिषः समिधः सप्त जिह्वाः सप्त इमे लोका येषु तुरन्ति प्राणा गुहाशयां निहिताः सप्त सप्त अतः समुद्रा गिरयश्च सर्वेऽस्मात् स्यन्धन्ते सिन्धवः सर्वरूपाः अतश्च विश्वा ओषधयो रसाश्च येनैष भूतस्तिष्ठत्यन्तरात्मा ब्रह्मा देवानां पदवीः कवीनां ऋषिर्विप्राणां महिषो मृगाणां वरुणाग्रमः विश्वक्सेनाग्रमः पुनः पात्यर्घ्याचमनं समर्पयामि वरुणाग्रमः विश्वक्सेनाग्रमः सर्वोपचारान् समर्पयामि यथा सुखमथा स्थानं प्रवेशयामि शोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च கோவிந்தா கோவிந்தா. பக்தர்களே, இதோ மலையப்ப சுவாமி திருக்கல்யாண வைபவத்திலே இப்போது நாம் சேவித்துக் கொண்டிருப்பது அங்குரார்ப்பணம் என்கின்ற திருமுலை சாற்றுதல் கைங்கரியம். தேவர்கள் எல்லோரும் கூட பகவானுடைய திருக்கல்யாணத்தை சேவிப்பதற்காகவே அந்த கல்யாண உற்சவத்திற்கு வந்து காத்து கொண்டு இருக்கிறார்கள். அவர்களை வரவேற்கவே இந்த அங்குரார்ப்பணம் என்கின்ற திருமுலை சாற்றுதல் கைங்கரியத்தை இதோ நாம் சேவிப்போம். நவ தானியங்களை மண் பாலிகையில் சேர்த்து அது நீர் துளாய் சேர்த்து பூஜை செய்வார்கள். இந்த மண் பாலிகை எதற்காக என்றால், மண்ணிலே பிறந்து மண்ணிலே செல்வதுதான் மனிதனுடைய இயல்பு. ஆக அப்படிப்பட்ட அந்த மண் பாலிகையில் தான் பகவானுடைய கைங்கரியத்திலே உபயோகிப்பார்கள். இதோ விஸ்வக்சேனர் ஆராதனை சுத்தி புண்ணியாக வாச்சனத்தை பூர்த்தி செய்து இப்பொழுது அர்ச்சகர் சுவாமி அங்குரார்ப்பண கைங்கரியத்தை சேவித்து கொண்டிருக்கிறார்கள். தொடர்ந்து இப்போது சேவிக்க இருப்பது அடுத்த கைங்கரியத்தை நாம் இந்த ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்வர பக்தி தொலைக்காட்சியின் மூலம் சேவிப்போம். சர்வாங் சுந்தரனாக இருக்கிறான். சதுர்புஜங்களும் சங்க சக்கராதி ஆயுதங்களோடும் அவதரித்து விட்ட கண்ணனை பார்த்த தாய் தேவகி உடனே பதட்டப்பட்டு, கண்ணா, உன் தெய்வீகமான திவ்ய மங்கள விக்கிரகத்தை மறைத்துக்கொள். பூமியில் உள்ள சாமானிய குழந்தையாகவே நீ காட்சி கொடு, இல்லையாயின் துஷ்ட கம்சன் கொன்று விடுவான் என்று வேண்டினாள். ஒருத்தி மகனாய் பிறந்து ஓரிரில் ஒருத்தி மகனாய் ஒளித்து வளர்வதற்காகவே இந்த யசோதையிடம் வந்து சேர்ந்தான் அல்லவா? இவளும் தாயாயிற்றே. ஆகவே பெரிய ஆழ்வார் யசோதை என்கிற பாவத்தில் உள்ளதால் கிருஷ்ணனை என்றும் யோக நித்திரையில் உயோக துயில் பயில்பவனை தொட்டிலிட்டு சாமானிய குழந்தை போல் தாளாட்டுகிறார். பக்தர்களே, இதோ இந்த கிருஷ்ண கண்ணனே இந்த கலியுகத்தில் நமது திருவேங்கடத்து எம்பெருமானாக அவதாரம் செய்து நமக்கு நித்திய கல்யாணம் பச்சை தோரணம் என்கிற பழமொழி போல் இதோ நித்தியமும் தினமும் அந்த பகவானுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்தில் அங்குரார்ப்பண கைங்கரியத்தை தான் இப்பொழுது நாம் அனைவருமே சேவித்து கொண்டுள்ளோம். தன் முகத்தை கைகளால் மூடிக்கொண்டு
யாரும் அறியாத கள்ளத்தனமாய் விரலுக்கிடை உள்ள இடைவெளி வழியாக பார்த்து கொண்டே அண்ணனை நோக்கி வந்து அவள் அருகே வந்து பூச்சி என்று சொல்லி தன் கைகளை விலக்க தாய் அதை கண்டு பயந்து விட்டது போல் நடிக்க அது கண்டு குழந்தை தன்னை கண்டு பெரிய தன் அன்னையே பயந்து விட்டது எண்ணி பெருஞ்சாதனை புரிந்துவிட்டதாக மகிழ்கிறது. அந்த காட்சியை ஆழ்வார் மெச்சூத்து என தொடங்கும் முதற் பதிக்கத்தில் அப்பூச்சி காட்டுகிறான் என்று ஒவ்வொரு பாசுரம் முடியுமாறு பாசுரம் இடுகிறார். பக்தர்களே, அதோ அந்த தாயை, யசோதா தாயை போலவே நமக்கு திருவேங்கடத்து எம்பெருமான் எப்பொழுதும் நம்மை ரட்சித்து காத்து ஓம் சுஜீவோ ஹவ்யாமருத சுச்சைராகும் சுச்சுகும்ஹ்யோம் யத்பரகம் சுச்சிப்யः ருதேன சத்யமிருத சாப ஆகஞ்சுச்சு ஜன்மானः சுச்சயः பாவகா ஓம் ஷன்னோ நிதத்தாம் தபசோ ஜிஹர்த்தாம் ஸ்வயம்புரக்ரே மிருதகே மிருதாகாம் ஓம் சேஷமாவாஹகாமி சஹஸ்ரசீர்ஷமாவாஹகாமி அனந்தமாவாஹகாமி நாகராஜமாவாஹகாமி சேஷாக நமः இதமாசனம் சேஷாக நமः பாத்யம் சமர்ப்பயாமி அர்ఘ్యం சமர்ப்பயாமி ஆத்மனியம் சமர்ப்பயாமி புண்ணியபுஷ்பை பூஜயாமி சேஷாய நமः குடோபஹாரம் நிவேதயாமி பானியம் சமர்ப்பயாமி தாம்பூலம் சமர்ப்பயாமி சேஷாய நமः சர்வோபசாரான் சமர்ப்பயாமி சுப்ரீதः சுப்ரசன்னः வரதா பவது. ஓம் ஸ்வஸ்தி நோ விமீதாமஸ்வினா भगः स्वस्ति देव्यतिधरनर्वणः स्वस्ति पूषा असुरो दधातु न स्वस्तित्यावा पृथिवी सुचेतुना स्वस्तके वायुभवप्रवामहि सोमं स्वस्ति भवनस्य गस्पतिः बृहस्पतिं सर्वगणं स्वस्तके स्वस्तक आदित्यासो भवन्तु नः विश्वे देवानो अद्या स्वस्तके वैश्वानरो वसुरग्ने स्वस्तके देवा अवन्त्रुभव स्वस्तके स्वस्ति नो रुद्रः पात्वं हसः स्वस्ति मित्रावरुणा स्वस्ति पथ्ये रेवतीं स्वस्ति न इन्द्रश्चाग्निश्च स्वस्ति नो अदिते कृथिं स्वस्ति पन्था मनुचरेम सूर्या चन्द्रमसा विवां पुनर्तदताघ्नता जानता सङ्गमेमहीं स्वस्तिगनं तार्क्ष्यमरिष्टनेमिं महद्भूतं वागसं देवतानाम् असुरघ्नमिन्द्रसखं समत्सु बृहत्यशो नावमिवारुहेमाम् अम्भोमुचमाङ्गिरसङ्गगन्ति स्वस्त्या आत्रेयं मनसा च तार्क्ष्यं प्रगतपानिशरणं प्रपत्ये स्वस्ति संबाधेष्वभगन्नो अस्तु शुभगुं शुभाम्. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. பக்தர்களே, இதோ ரக்ஷா பூஜையை மங்களகரமாய் பூர்த்தி செய்தார் அர்ச்சகர் சுவாமி. அடுத்த கைங்கரியமாக ரக்ஷா பந்தன கைங்கரியத்தை சேவிப்போம். இந்த திரையின் வழியாக விட்டிலங்கு செஞ்சோதி தாமரை பாதம் கைகள் கண்கள் விட்டிலங்கு கருஞ்சுடர் மலையே திருவுடம்பு விட்டிலங்கு மதியம் ஷீர் சங்கு சக்கரம் பருதி விட்டிலங்கு முனியம்மாள் மதுசூதனன் தனக்கே என்று எம்பெருமானின் பேரழகை செந்தாமரை மலருக்கு ஒப்பிடுகிறார். பக்தர்களே, அந்த சுந்தராங்கனுக்கு நடைபெறும் இந்த திருக்கல்யாண வைபவத்தை உலகில் எல்லா பாவங்களிலும் எத்தனை கோடி கண்கள் தரிசித்து கொண்டிருக்கின்றன. ஆகவேதான் எம்பெருமானுக்கு திருமகளான ஆண்டாளுக்கு மனம் செய்து கொடுத்து அவருக்கே மாமனாராகும் பாக்கியம் பெற்றிருக்கிறார் எம்பெருமான். பக்தர்களே, அப்படிப்பட்ட அந்த எம்பெருமானுடைய திருவந்தி காப்பாக அதோ அந்த அர்ச்சகர் சுவாமி நாகராஜனை ஆவாகனம் பண்ண அந்த ரக்ஷையை இதோ பகவானுடைய திரு கரங்களிலே இப்போது சமர்ப்பிப்பார். அடுத்து பிராட்டி மார்கள் திவ்ய மங்கள ஸ்வரூபனான எம்பெருமானான தங்கள் மணாளராக அடைய இருக்கும் சௌந்தர்யவதிகள் அல்லவா தாயார்கள் இருவரும். ஆகவே எம்பெருமானுக்கும் நாம் என்னென்ன உபச்சாரம் செய்கிறோமோ அவை அனைத்தையும் நாம் அவரது தேவிகளுக்கும் செய்ய வேண்டும் அல்லவா. அப்படி முதலில் ஸ்ரீதேவி தாயாரோ சமுத்திர ராஜகுமாரி, செல்வத்தின் அரசி. அப்படிப்பட்ட அந்த ஸ்ரீதேவி தாயாருக்கு முதலில் ரக்ஷையை சமர்ப்பித்து பின்பு பூமி தேவி தாயாருக்கும் சமர்ப்பிப்பார் அர்ச்சகர் சுவாமி. ஸ்ரீமன் நாராயணனே பரம்பொருள் என்பதை நிலைநிறுத்தும் வகையில் அமைந்திருக்கும் இந்த ஸ்தோத்திரத்தில் நாராயணின் பல்வேறு அவதார வடிவங்களை புகழ்கிறார். ரகுவர மானத
எதுவர பார்த்தப மீனேக கூர்மேக சுபதம் கதாசய என்று மொழிந்து ராமனாகவும் கிருஷ்ணனாகவும் ஏன் மீனாகவும் கூர்மமாகவும் அவதரித்தது ஒற்றை பரம்பொருளே ஆகும் என்பதை அறிவுறுத்துகிறார். சங்கு சக்கரதாரியான ஸ்ரீமன் நாராயணனின் பாதாதி கேச வர்ணனை இந்த ஸ்தோத்திரத்தில் பிரதான இடம் பெறுகிறது. இசையும் சந்தமும் கைகோத்து களிநடம் புரிகின்றன. வாமன வாமன பாமன வந்தே சாமன சீமன சாமன சானோ ஸ்ரீதர ஸ்ரீதர சந்திரவந்தே பூதர வார்தர கந்தர தாரின். அதாவது வாமன அவதாரம் எடுத்தவனே, அழகானவனே, ஞானமும் வெளிச்சமும் தருபவனே, உயிர்களை உள்ளிருந்து இயக்குபவனே, தர்மத்தை நிலைநிறுத்துபவனே, துன்பங்களை அழித்து அமைதி தருபவனே, ஸ்ரீதரனே, மங்களமானவனே, பூமியை தாங்குபவனே, பார்க்கடல் நாயகனே, பிரம்மாவையும் லக்ஷ்மியையும் தாங்குபவனே, நமஸ்காரம். இந்த ஸ்தோத்திரத்தில் பயன்படுத்த பெற்றிருக்கும் வாமன என்னும் சொல்லுக்கான விளக்கங்கள் ஏராளம். மங்களத்தை தருபவன், அரக்கர்களுக்கு துன்பம் தருபவன், பெண்களுக்கு மகிழ்ச்சி ஊட்டுபவன், அழகு தருபவன், ஞானம் தருபவன், ஒளிமிக்க குழந்தையானவன், பேரொளி மிக்கவன், சினம் கொண்ட ருக்மியை, அதாவது ருக்மிணியின் அண்ணன், இவனோடு சண்டையிட்ட பின்னர்தான் ருக்மணியை கிருஷ்ணர் மணக்க நேர்ந்தது அல்லவா? கட்டி போட்டவன், மன்மதனை கட்டுப்படுத்துபவன், தேவர்களால் போற்றத்தக்கவன். இப்படியாக விரித்து கொண்டே போகலாம் அந்த கிருஷ்ண பரந்தாமனை. பக்தர்களே, இதோ வாமன அவதாரத்தில் குள்ள உருவத்தோடு மனித சிறுவனாக வந்தவனே, அரக்கர்களை வெல்லும் தேவர்களின் பொருட்டு அவதரித்தவனே, பரசுராமனாக தோன்றி பிருகுகுலத்திற்கு பெருமை சேர்த்தவனே, சத்திரியர்களை பூண்டோடு ஒழித்தவனே, சிவனால் ஆராதிக்கப்படுபவனே, நமஸ்காரம். ராகவ ராகவ ராட்சச சத்ரோ மாருதி வல்லப ஜானகி காந்த தேவகி நந்தன சுந்தர ரூப ருக்மிணி வல்லப பாண்டவ பத்தோ. அதாவது ராமனாக ரகுகுலத்தில் தோன்றியவனே, அரக்கர்களை அழித்தவனே, ஹனுமனுக்கு நேயனே, சீதை மணாளனே, தேவகி மகனாக உதித்தவனே, எழிலில்லானவனே, ருக்மிணிக்கு அன்பானவனே, பாண்டவர்களுக்கு உறவானவனே, நமஸ்காரம் என்று கூறப்படுகிறது. பக்தர்களே, இப்படியாக அந்த பகவானை நாம் வர்ணித்து கொண்டே போகலாம். அழகு ஸ்வரூபம், சுந்தரனாக வடிவத்தை கொண்ட அந்த பரந்தாமனுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்தில் இதோ இப்பொழுது நாம் சேவித்து கொண்டிருப்பது ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியம். முதலில் பரந்தாமனுடைய திருக்கரத்திலே சமர்ப்பித்தார் அர்ச்சகர் சுவாமி. பின்பு உபய நாச்சிமார்களான முதலில் ஸ்ரீதேவி தாயாருக்கும் பின்பு பூதேவி தாயாருக்கும் இதோ அந்த மந்திரச்ச ரக்ஷையை இப்பொழுது பூதேவி தாயாருக்கு அர்ச்சகர் சுவாமி அவர் தாயாருடைய திரு கரத்திலே சமர்ப்பிப்பார். அகிலாண்ட கோட்டி பிரம்மாண்ட நாயக்கி கோவிந்தா கோவிந்தா என்று நாமும் ஸ்ரீ பூ சமேத மலையப்ப சுவாமியை இதோ ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்வரா பக்தி தொலைக்காட்சியின் மூலம் சேவிப்போம். இதோ முதலில் ஸ்ரீதேவி தாயாருக்கு நமஸ்தேஸ்து மகாமாயே ஸ்ரீபீட்டே சுர பூஜித்தே சங்க சக்கர கதாஹஸ்தே மகாலட்சுமி நமோஸ்துதே என்று அந்த பத்மாவதி தாயாரை சேவிப்போம். இதோ அவள் திருவிழிகள் பட்ட இடம் எல்லாம் செல்வம் செழிக்கும் அல்லவா? எம்பெருமானின் திருமார்பையே பிரகாசமாகினவளாய் அந்த தேவிக்கு இப்பொழுது ரக்ஷாபந்தனத்தை சமர்ப்பித்தார் அர்ச்சகர் சுவாமி. அடுத்தவள் பூதேவி. ஸ்ரீதேவி தாயார் நீல்மகர் என்றால் பூமி தேவி தாயார் நிலைமகள் அல்லவா? பூமண்டலத்தையே ஆள்பவள். அனைத்து ரீவ ராசிகளும் அவளுடைய குழந்தைகளே அல்லவா? பொறுமையின் பூஷணம். அப்படிப்பட்ட அந்த பூதேவி தாயாருக்கும் இதோ ரக்ஷையை சமர்ப்பித்து அடுத்ததாக அர்ச்சகர் சுவாமி அவரது வலது திரு கரத்திலும் அந்த மந்திரச்ச ரக்ஷையை அணிவித்து கொண்டு மங்களகரமாய் ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியத்தை பூர்த்தி செய்ய உள்ளார் அர்ச்சகர் சுவாமி. லக்ஷ்மி ரமணா கோவிந்தா கோவிந்தா,
ரமாரமண கோவிந்தா கோவிந்தா, தாத்ரி ரமண கோவிந்தா கோவிந்தா என்று நாமும் கூட வீட்டில் இருந்தபடியே அந்த பகவானுடைய கோவிந்த நாம ஸ்மரணத்தை ஜபித்து கொண்டு இதோ திருக்கல்யாண மகோத்சவத்தை சேவித்து கொண்டுள்ளோம். பக்தர்களே, இதோ ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியத்தை அர்ச்சகர் சுவாமி மங்களகரமாய் பூர்த்தி செய்தார். இதை அடுத்து அக்னி பிரதிஷ்டை ஹோமம், அதாவது நமது சம்பிரதாயம் படி அக்னியை முன்னிட்டே எல்லா ఏతోన్వింద్రం స్తవాం శుద్ధం శుద్ధేన సామ్నాం శుద్ధైరుక్తైర్వావృద్ధాం సంశుద్ధ ఆశీర్వాన్ మమత్వం మగదేవాత్ర వినమాగతంతాం మయ్యాశీరస్తు మగదేవహూతిః దైవ్యాహోతారావృషంత పూర్వే రిష్టాస్యామతనవాసువీరాః మక్కైగతంతవ మగాని హవ్యాకూజస్సత్యామనసో మే అస్తు येनो मानिगाङ्कतमच्चनाहं विश्वे देवासो अधिवोचतामे देवी ईश्वरवीरुणकृणोत विश्वे देवास इह वीरगत्वम् उत्थन्यमानमस्यामेध्यमपपाप्मानङ्गजमानस्य हन्तुं शिवानः सन्तु प्रजितश्च दस्रश्चन्नो माता पृथिवीतोकसातां जातवेदो भुवनस्करेत इह सञ्चतपसो गच्छ निष्कते अग्निमश्वत्थादिति हव्यवाहगुं शमीगर्भाच्चनगन्ध्योमगो भूः उपावरोह जातवेद पुरस्त्वं देवेभ्यो कर्मणे वां देवेभ्यः शकेगम् अदतेन मन्यस्वाम् अनुमतेन मन्यस्वाम् सरस्वतेन मन्यस्वाम् देवसवितप्रसुवाम् तत्सवितुर्वरेणिकम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ब्रह्मचक्रानं प्रथमं पुरस्तात् विषेमतस्सुरुचो वेनावहाम् स बुद्धगा उपमा अस्य विष्ठा सुतश्च गो नमसतश्च विवहाम् ॐ ब्रह्माणमावाहगामीं प्रजापतिमावाहगामीं पितामहमावाहगामीं हिरण्यगर्भमावाहगामीं ब्रह्मणे नमः इदमासनं सोमोधेनुकं सोमो अरवन्तमाशुकं सोमो वीरङ्कर्मण्यन्त धातु साधन्यं विदत्युकं सभेगं विदश्रवणयो ददासु तस्मै ॐ सोममावाहगामीं यज्ञाङ्गमावाहगामीं इन्दुमावाहगामीं चन्द्रमावाहगामीं सोमाग्नमहाम् इदमासनं ब्रह्मणे नमः सोमाग्नमः सर्वोपचारान् समर्पयामीं ब्रह्मन् प्रोक्षिष्यामीं सोम प्रोक्षिष्यामीं प्रोक्षयज्ञं देवतावर्धकत्वं नागस्य पृष्ठे गजमानोऽस्तु सप्तर्षीनागं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रयमं यज्ञे यजमानञ्चतेः ॐ प्रोक्षां पात्रादाधावमाधागां दिवे त्वाम् अन्तरिक्षागत्वां पृथिव्यै त्वाम् पोषागत्वाम् उभाभ्यां देवसवितप्रहरेम वीतगे पोषाते ग्रन्थिं विष्कदुम् आदित्यविगञ्जनमसीं ऊर्णामृतसन्त्वास्तृणामीं स्वासस्थं देवेभ्यः विष्णोस्तुपासीं दक्षिणतो विष्णोस्तुपासीम् उत्तरतपदीच्चैर्गञ्जनमसि विष्णोस्तुपासीं पश्चिमतः देवेभ्यो विष्णोस्तुपासीं सुतासी घृतासी ध्रुवासी तारुणासी वानस्पत्यासि देवेभ्यः पृथिव्यापो गृहीष्यामि कस्मै वो गृह्णामि तस्मै वो गृह्णामि पोषागवहम् अनया पृथिव्यापो गृहीष्यामि प्रणतिपात्रिगोः ब्रह्माणमावाहगामीं सोममावाहगामीं ब्रह्मन्नवप्रणेष्यामीं सोमावप्रणेष्यामि यजमानवाचं यच्छां प्रणयज्ञं देवतावर्धकत्वं नागस्य पृष्ठे गजमानोऽस्तु सप्तर्षीनागं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रयमं यज्ञे यजमानञ्चदेः ॐ प्रणयां कोवाग्नक्ति सवाग्नक्तुं संविशन्तान् दैवीर्विषपात्रान् देवगित्यागैः दक्षिणप्रणिधौ ब्राह्मेण तीर्थेनाम् ओं प्रजापतिमावाहगामीं इन्द्रमावाहगामीं अग्निमावाहगामीं सोममावाहगामीं उत्तरप्रणिधौ अग्निशोमावाहगामीं प्रजापतिमावाहगामीं ब्रह्माणमावाहगामीं इन्द्रमावाहगामीं वसूनावाहगामीं मरुत आवाहगामीं रुद्रानावाहगामीं अपौपस्पृश्यां ओं श्रीविष्णुमावाहगामीं बृहस्पतिमावाहगामीं मित्रमावाहगामीं वरुणमावाहगामीं आदित्यानावाहगामीं अश्विनमावाहगामीं पूषणमावाहगामीं कक्षमावाहगामीं कक्षदेवत सोममावाहगामीं औपासनेक्नमावाहगामीं यज्ञदेवत विश्वान् देवानावाहगामीं सर्वदेवानावाहगामीं आद्यपात्रे प्रजापतिगे जुष्टनिर्वभामीं इन्द्राय जुष्टनिर्वभामीं वसुभ्यो जुष्टनिर्वभामीं रुद्रेभ्यो जुष्टनिर्वभामीं अपौपस्पृश्याम् ॐ श्रीविष्णवे जुष्टनिर्वभामीं बृहस्पतिगे जुष्टनिर्वभामीं सर्वदेवेभ्यो जुष्टनिर्वभामीं आद्यं दृप्यदिश्रगामीं चरं दृप्यदिश्रगामीं अग्नेर्ज्योतिरसीं समिदसि स्वाहा अमृतमसि वार्णमसीं अन्तरितकं रक्षोऽन्तरिता आराधकः प्रत्युष्टकं रक्ष प्रत्युष्टा आराधकः चित्पतिस्त्वापनात्वच्छित्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिस्वाहा वाक्पतिस्त्वापनात्वच्छित्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिस्वाहा देवस्त्वासवितापनात्वच्छित्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिस्वाहा
करसम्पूर्णा वा समिधो गृहीत्वा मूलाग्राभ्यां कृतज्ञस्पर्शयित्वाम् अभ्यर्च्याम् अक्षताम् आज्याम् चरुभिः इन्द्राय नमः अग्नये नमः यमाय नमः निरुतगे नमः वरुणाय नमः वागवे नमः कुबेराय नमः ईशानाय नमः अग्नये नमः जातवेदसे नमः सहोचसे नमः अजराप्रभवे नमः वैश्वानराय नमः नृत्यादसे नमः पङ्क्तिरादसे नमः विसर्पिणे नमः अग्निपुरुषाय नमः दितेन मन्यस्वा अनुमतेन मन्यस्वा सरस्वतेन मन्यस्वाम् देवसविधप्रसुवाम् अगन्तगित्म आत्मा जातवेदस्ते नेध्यस्ववर्थस्वतेऽर्थवर्धय चास्मान् पृथगावसुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नात्येन समेधग स्वाहा वागव्यादाग्नेगान्तं प्रजापतये स्वाहा नैऋत्या ईशानान्तमिन्द्राग स्वाहा अग्नगे स्वाहा सोमाग स्वाहा वसुभ्यः स्वाहा मरुद्भ्यः स्वाहा रुद्रेभ्यः स्वाहा अपौपस्पृश्याम् ॐ श्रीविष्णवे स्वाहा बृहस्पतये स्वाहा मित्राग स्वाहा वरुणाग स्वाहा आदित्येभ्यः स्वाहा अश्वेभ्यः स्वाहा पूष्णे स्वाहा कक्षाग स्वाहा कक्षदेवत सोमाग स्वाहा औपासनेक्नाग स्वाहा यज्ञदेवत विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा सर्वदेवेभ्यः स्वाहा द्रव्याभिघार्यां चरुं सावित्र्या गृहीत्वा जुक्त्वा व्याहृतिर्जुहोतिम् ॐ भूः स्वाहा ॐ भुवः स्वाहा ॐ सुवः स्वाहा ॐ भूर्भुवः सुवः स्वाहा अदितेन्वमग्गस्थाः अनुमतेन्वमग्गस्थाः सरस्वतेन्वमग्गस्थाः देवसविधप्रासावीः ॐ भूः श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गम् औपासनाग्नौ कृत आघारान्ते सर्वदोषप्रायश्चित्तार्थम् अतो देवादिवैष्णवाहुतिर्होष्येम् अदितेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसविधप्रसुवाम् ॐ अतो देवा अवन्तु नागतो विष्णुरुपजक्रमे पृथिव्याः सप्तधाम विस्वाहा इदं विष्णुरुपजक्रमे त्रेधानि दधे पदम् समोढमस्य भागं सुरे स्वाहा त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुरुगोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्माणि पुष्कतगतो व्रतानि वस्पथेम् इन्द्रस्य गुज्यः सखा स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पुष्कन्ति सूरगः दिवे वजक्षराददक्क स्वाहा तद्विप्रासो विपन्यभोजा कृपाकं स्वस्समिन्धते विष्णोर्गत्परमं पदक्क स्वाहा ॐ भूः स्वाहा ॐ भुवः स्वाहा ॐ सुवः स्वाहा ॐ भूर्भुवः सुवः स्वाहा अदितेन्वमग्गस्थाः अनुमतेन्वमग्गस्थाः सरस्वतेन्वमग्गस्थाः देवसविधप्रासावीः
నారాయణ యోగము తరుణి నీల కుంతల తగు నీల వర్ణుడవు సరుసమీకే తగు సంబంధము తరుణి నీల కుంతల తగు నీల వర్ణుడవు సరుసమీకే తగు సంబంధము నిరతి హేమ వర్ణాకి నీవో పీతాంబరుడవు నిరతి హేమ వర్ణాకి నీవో పీతాంబరుడవు సరవి నిత్తరిక కజాతీయము ఎట్టుగూడి బెండి పరంపరాం అథ భగవతో మహాపురుషస్య శ్రీమదాది నారాయణస్య అచింత్య పరిమిత శక్త్యా భ్రగమానస్య మహాజలౌఘస్య మధ్యే పరిభ్రమమానానామనేక కోటి బ్రహ్మాండానామేకతమే పృథివ్యప్తేజో భాగవ్యాకాశహంకార మహదవ్యక్తాఖ్య సప్తావరణీరావృతే అస్మిన్ మహతి బ్రహ్మాండే ఆధారశక్తి శ్రీవరాహ కూర్మానంతాష్టదిగ్గజో పరిప్రతిష్ఠితానాం అతల వితల సుతల తలాతల రసాతల మహాతల పాతాళాఖ్య సప్తలోకానామూర్ధ్వభాగే భూలోకే భువర్లోక సువర్లోక మహర్లోక జనాలోక తపోలోక సత్యలోకాఖ్య సల్లోకానామథో భాగే మహానాలాగమానస్య ఫణిరాజస్య శేషస్య సహస్రఫణామణిమండలమండితే ఐరావత పుండరీక వామన కుముదాంజన పుష్పదంత సార్వభౌమ సుప్రతీకాఖ్య అష్టదిక్తంతి శుండాదండోత్తంభితే అమరావతి తేజోవతి సంయమని రక్షోవతి సింధుమతి గంధవత్తిలకావతి శోభతీతి అష్టదేవపురీ విరాజితే ఇంద్రాగ్ని యమ నిర్దివర్ణవాయు కుబేర ఈశానాఖ్య అష్టలోకపాలక పరిపాలితే లోకా లోకాచలవలగితే లవనేక్షుసురా సర్పరిదధిక్షీర శుద్ధోదకాఖ్య సప్తార్నవ పరివృతే జంబోప్లక్ష కుశక్రౌంచ శాకశాల్మలి పుష్కరాఖ్య సప్తద్వీపద్వీపితే మహేంద్రమలయ సఖ్య సుక్తి మదృక్షవత్ వింధ్య పారిగాత్రాఖ్య సప్తకుల పర్వత విరాజితే భారత కిం పురుష హరీలామృత భద్రాశ్వకేతుమాల హిరణ్యక రమణక కురువర్షాఖ్య నవవర్షానాం మధ్యే భరతవర్షే భరతఖండే మహాసరోరుహాకార 50 కోటి యోజన విస్తీర్ణ భూమండలే లక్షయోజన విస్తీర్ణ జంబూద్వీపే దండకారణ్యే ప్రజాపతి క్షేత్రే కర్మభూమౌ అవంతి కురుక్షేత్రాది సమభూమధ్యరేఖాయాః పూర్వదిగ్భాగే మేరోర్దక్షిణదిగ్భాగే శ్రీ ఆదివరాహ క్షేత్రే వెంకటాచలే మమ అనేక జన్మసు ఇహ జన్మని చ ఏతత్ క్షణపర్యంతం బాల్య యౌవన కౌమారవార్థకేషు రహసి ప్రకాశే చ ఆవృత్త అనావృత్త మహాపాతకాది సమస్త దురితక్షయార్థం దశ పూర్వేషాం దశ పరేషాం మత్వంస్యానాం మాతృవంస్యానాం సర్వేషాం పితॄణాం శ్రీహరిలోకే నివాససిత్యర్థం త్రిగుణీకృత అగ్నిష్టోమ అతిరాత్రాప్తోర్యామ శాంతపన వాజపేయ పౌండరీక అశ్వమేధాది శతకృత పుణ్యఫలావాప్యర్థం ఆమోద ప్రమోద సమ్మోద వైకుంఠాఖ్య లోకేషు సాలోక్య సామీప్య సారూప్య సాయుజ్యమితి చతుర్విధ మోక్ష ఫలసిత్యర్థం శ్రీ లక్ష్మీ నారాయణ ప్రీత్యర్థం శ్రీ విఖనో మునీంద్ర మతానుసారిభిః భక్వాదిభిః మన్వాదిభిః వసిష్ఠాదిభిః దివ్య మహర్షిభిః ఉక్త గృహ్య ధర్మశాస్త్ర పురాణ ఇతిహాస ప్రతిపాదిత కన్యాదాన కల్పోక్త సకల ఫలావాప్యర్థం కన్యాదానం కరిష్యే అస్య శ్రీమదాది నారాయణస్య అనేక కోటి బ్రహ్మాండ నాయకస్య అనంత కళ్యాణ గుణగణ గాంభీర్యస్య దివ్యమంగళ విగ్రహస్య సుదర్శన పాంచజన్య కౌమోదకే నందక శార్ంగాది పంచాయుధరస్య కోటి సూర్య ప్రకాశస్య శ్రీమతో వైకుంఠనాయకస్య శ్రీమద్ వైఖానస భగవచ్ఛాస్త్ర ప్రకారేణ ఆంగీరస భారహస్పత్య భారత్వాద త్రికారుషేగ ప్రవరాన్విత
भारद्वाज स गोत्रोद्भवस्याम् पञ्चविधव्यूह विभेदेन प्रवर्धमानस्याम् परतत्त्वविभवव्यूह अन्तर्यामि अर्चावतारस्वरूपस्याम् श्रीमहाविष्णोः परब्रह्मणोन्नत्रे आङ्गेरस बारहस्पत्य भारद्वाज त्रगारुषेग प्रवरान्विताम् भारद्वाज स गोत्रोद्भवस्याम् जगत्कारणभूतस्याम् मूलप्रकृति स्वकीयमानस्याम् त्रिगुणात्मकस्याम् गुणत्रयकर्मणो ख्यातिवशात् उत्पत्तिस्थितिलयकारणभूतस्याम् श्रीमहाविष्णोः परवासुदेव शर्मणः पौत्रायाम् आङ्गेरस बारहस्पत्य भारद्वाज त्रगारुषेग प्रवरान्विताम् भारद्वाज स गोत्रोद्भवस्याम् समस्त देवताम् निकुटमकुटमनिगण विजृम्भित पादारविन्दस्याम् अर्चावतार रूप भगवतः प्रद्युम्नावतारस्याम् श्रीमहाविष्णोः आदिनारायण शर्मणः पुत्रायाम् आङ्गेरस बारहस्पत्य भारद्वाज त्रगारुषेग प्रवरान्विताम् भारद्वाज स गोत्रोद्भवायाम् भक्तलोक परिपालनायाम् किरीटहार केयूराम् दिव्याभरणभूषितायाम् दिव्य कौस्तुभालङ्कृतायाम् दिव्य पीताम्बरधरायाम् दिव्यमाल्योऽभिशोभितायाम् प्रपन्न पारिजातायाम् निजावतारायाम् स्वर्णगरुडवाहनारूढायाम् अचिन्त्याद्भुत नित्ययौवनाम् स्वभावलावण्य तेजो रत्नाकरायाम् अखिल शाखात्यागिनोम् अखिल लोक पवित्रायाम् श्रवण नक्षत्रे मकर राशौ जातायाम् श्री श्रीनिवास स्वामी परब्रह्मणे वरायाम् रुक्यजुस्सामाधर्वन सकल वेदाध्यागिनीम् भार्गवच्यवन आप्नुवान और्ववेदल पंचारुषेग प्रवरान्विताम् भार्गवस गोत्रोद्भवेम् सर्वालङ्कारवतीम् सकल सुराङ्गना संसेवित पादारविन्दाम् श्रीमहाविष्णोः वक्षस्थल निवासिनीम् आनन्दगुणात्मिकाम् मूल प्रकृतिरूपाम् उत्तरवल्गुनी नक्षत्रे कन्या राशौ जाताम् भृगोः सङ्कल्पतनयाम् भार्गवीम् श्रीदेवी नाम्नीम् कन्याम् वृणीमहे वृणीत्वम् दास्यामि रुक्यजुस्सावाधर्मण सकल वेदाध्यागिनीम् काश्यप आवत्सारणे ध्रुवत्रगारुषेग प्रवरान्विताम् काश्यपस गोत्रोद्भवेम् सर्वालङ्कारवतीम् सकल सुराङ्गना संसेवित पादारविन्दाम् श्रीमहाविष्णोः अत्यन्त मनोहरीम् अत्यन्त सौन्दर्यवतीम् बहुश्यामलाङ्गीम् रेवती नक्षत्रे मीनराशौ जाताम् कश्यप प्रजापते सङ्कल्पतनयाम् इमाम् भूदेवी नाम्नीम् कन्याम् वृणीमहे वृणीत्वम् दास्यामि कन्याम् कनकसम्पन्नाम् कनकाभरणैर्युताम् दास्यामि विष्णवे तुभ्यम् ब्रह्मलोकजिगेशगाम् कन्याम् सलङ्कृताम् साध्वीम् सुशीलाक सुमेधसे प्रगतोऽहम् प्रगच्छामि धर्मकामार्थसिद्धये विश्वम्भराः सर्वभूताः साक्षिणः सर्वदेवताः इमां कन्यां प्रदास्यामि प्रीणातु कमलापतिः कन्यादानमुहूर्तः सुमुहूर्तो अस्तु। கோவிந்தா கோவிந்தா. பக்தர்களே, திருவெங்கடமுடையான் திருமகளை திருமார்பில் தாங்கி என்றென்றும் நின்று பக்தர்களுக்கு அருள் சாதிக்கும் திருமலையில் நித்திய கல்யாணம் பச்சை தோரணம்தான். அந்த திருமலையில்தான் எத்தனை உற்சவங்கள், எத்தனை விசேஷங்கள். முக்கியமான அவற்றில் இதோ இப்பொழுது நாம் செவிக்க இருப்பது திருமாங்கல்ய தாரணம். எம்பெருமானின் திருக்கல்யாணத்தில் அர்ச்சக்கர் சுவாமி பிள்ளை வீட்டாராகவும் அன்னமாச்சாரிய வம்சத்தை சேர்ந்த ஒருவர் பெண் வீட்டாராகவும் எதிரே அமர்ந்து கொள்ள பிரகுபதி சுவாமி எம்பெருமான் தேவிகளின் நட்சத்திரங்கள், ராசி, குல, கோத்திரம் ஆகியவற்றை நமக்கு தெளிவாக எடுத்து உரைத்தார். அந்த விசேஷங்களை மனதில் நினைத்து கொண்டு இதோ தாயார்களை எம்பெருமானுக்கு கன்னியாதானம் செய்து கொடுக்கும் நிகழ்வு மங்களகரமாய் நிறைவேறியது. இப்போது தாயார்களுக்கு சமர்ப்பிக்க இருக்கும் திருமாங்கல்யத்துக்கு ஷோடச உபச்சாரங்களை செய்கிறார் அர்ச்சகர் சுவாமி. நாமும் கூட அந்த அற்புதமான கைங்கரியத்தை இதோ திரையின் வழியே தரிசிப்போம். பத்மாவதியும் ஸ்ரீனிவாசனும்
அகத்தியர் ஆசிரமத்தில் இருக்கும்போது ஒரு நாள் தொண்டைமான் ஆசிரமம் வந்தாராம். தொண்டைமான் மிகவும் அன்பாக வரவேற்றனர். ஸ்ரீனிவாசனும் பத்மாவதியும் தொண்டைமானின் வருகையின் காரணத்தை கேட்க தொண்டைமான் ஸ்ரீனிவாசனிடம் மிகவும் பணிவுடன், சுவாமியே, என் வருகைக்கு வேறு காரணம் யாதும் இல்லை. உங்களை வணங்கவே நான் இங்கு வந்தேன். எத்தனை தடவை உங்களை பார்த்தாலும் திருப்தி ஏற்படவில்லையே. ஆகையால் தயை கூர்ந்து கருணை புரிய வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டாராம். அதற்கு ஸ்ரீனிவாச பெருமாள், மன்னவா, நீ கூறியவாறே எல்லாம் நடக்கும். ஆனால் எனக்கு நீ ஒரு உதவி செய்ய வேண்டும். உங்கள் தமையனர் ஆகாஷ மன்னன் பிரம்மச்சாரியான என்னை அழைத்து அவர் புதல்வியை மனம் செய்துவித்தார். ஆனால் இந்த பரந்த உலகத்தில் தங்குவதற்கு ஓர் இடம் இல்லை. எனவே ஒரு கோவில் கட்டி வைத்தால் போதுமானது என்றாராம். இதை கேட்ட தொண்டைமான் மிகவும் சந்தோஷம் அடைந்தான். எங்கே கட்ட வேண்டுமோ கட்டளையிடுங்கள் என்று கேட்டுக்கொண்டாராம். அதற்கு ஸ்ரீனிவாசர் பெருமாள் அகமகிழ்ந்து அகத்தியரின் அனுமதியுடன் சேஷாத்ரி வந்து சேர்ந்தார். அவருடன் வக்குலாதேவியும் பத்மாவதியும் தொண்டைமானும் வந்தனர். ஒரு இடத்தை சுற்றி காட்டி ஸ்ரீனிவாச பெருமாள் தொண்டைமானிடம், மன்னவா, இந்த இடம் எனக்கு வராக மூர்த்தியினால் கொடுக்கப்பட்டது. ஆகையால் இங்கே புஷ்கரணியின் கரையில் கிழக்கு திசையில் கோவில் கட்டு. கோவில் பிரகாரம், கோபுரங்கள், பலிபீட்டம், பசுத்தொழுவும், தானிய கிடங்கு, மடப்பள்ளி முதலியவற்றையும் கட்டு. இங்கே யாருக்கும் பூக்கிணறு பாழாகி விட்டது. இதையும் செம்மைப்படுத்துவேன் என்றாராம். ஸ்ரீனிவாச பெருமாளின் கட்டளைக்கு இணங்க தொண்டைமான் கோவில் கட்டும் வேலைகளில் மூழ்கி விட்டாராம். ஆனந்த நிலையம், கோபுரங்கள், பிரகாரம், மலையிலிருந்து கீழே இறங்கும் படிகள் முதலியவற்றை கட்டுவித்தார். பூ கிணற்றையும் சீர்திருத்தம் செய்து வைத்தார். எனவே சேஷாத்ரி சில நாட்களில் 2வது வைகுண்டமாக காட்சியளித்தது. அப்படி இதோ திருமலையிலிருந்து நேரடி ஒளிபரப்பில் இதோ நமக்கு மங்களகரமான கைங்கரியத்தை தான் இப்பொழுது நாம் சேவித்து கொண்டுள்ளோம். இதோ அந்த திருமாங்கல்யங்களை முதலில் ஸ்ரீதேவி தாயாருக்கும் பின்பு பூதேவி தாயாருக்கும் இதோ அர்ச்சகர் சுவாமி சமர்ப்பிப்பார். அற்புதமான மங்களகரமான கைங்கரியத்தை அனைவரும் வீட்டில் இருந்தபடியே ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்வர பக்தி தொலைக்காட்சியின் மூலம் சேவிப்போம். சர்வ மங்கள மாங்கல்யே சிவே சர்வார்த்த சாதக்கியே சரணியே திரையம்பகே தேவி மகாலட்சுமி நமோஸ்துதே என்று சேவிப்போம். அந்த ஸ்ரீதேவி தாயாருக்கு இப்பொழுது அர்ச்சகர் சுவாமி அந்த மாங்கல்யத்தை சமர்ப்பித்தார். பின்பு பூதேவி தாயாருக்கு சமர்ப்பித்தார். ஓம் பிரஜாபதி சோமகும் ராஜா நமஸ்ருஜதாம் தந்த்ரயோ வேத அன்வசத்யந்தாம் தானஹஸ்தே குருதாம் அத்தஹ சீதா சாவித்ரி மாங்கல்யம் தந்துனா நேனா லோகரக்ஷண ஹேதுனாம் கண்டே பத்னாமி சுபகே ரக்ஷத்வம் புவனத்ரயம் பூதேவ்யே நமः மாங்கல்யதாரணம் கரோமி. மாங்கல்யதாரண முகூர்த்த சுமுகூர்த்த அஸ்து. కరి అన్యోన్యము చూడరే, ఓ కరి అన్యోన్యము చూడరే, సకలము నెరిగిన సరసులే వీరు. ఓ కరి అన్యోన్యము చూడరే, సకలము నెరిగిన సరసులే వీరు. ఓ కరి అన్యోన్యము చూడరే. చలి చంద్రముఖము సిరుల నాయకుడు, కలువల కన్నుల కడుజూచే. చలి చంద్రముఖము సిరుల నాయకుడు, కలువల కన్నుల కడుజూచే. చెలువ
తేజపు పతిని మరలా చెలువ సూర్య తేజపు పతిని మరలా జలజాక్షంబుల సతియును జూచే జలజాక్షంబుల సతియును జూచే ఒకరికొకరి అన్యోన్యము చూడరే సకలము నెరిగిన సరసులే వీరు ఒకరికొకరి అన్యోన్యము చూడరే స్త్రీ పౌత్ర మఘన్నరోధాత్ స్వాహా ఇమామగ్నిస్త్రాగతాం గార్హవత్య ప్రజామస్కేన గదు దీర్ఘమాగిహోం అశోన్యోమస్థా జీవతామస్తు మాతా పౌత్రమానందమభిప్రభుత్యతాం వియగ్గ స్వాహా చిత్తం చ స్వాహా చిత్తిశ్చ స్వాహా ఆకోదం చ స్వాహా ఆకోదిశ్చ స్వాహా విజ్ఞాతం చ స్వాహా విజ్ఞానం చ స్వాహా మనశ్చ స్వాహా శక్వరీశ్చ స్వాహా దరసశ్చ స్వాహా పూర్ణమాసశ్చ స్వాహా బృహచ్చ స్వాహా రథంతరం చ స్వాహా ఓం భూ స్వాహా ఓం భవ స్వాహా ఓం శుభ స్వాహా ఓం భూర్భవస్వ స్వాహా అదితేన్వమగ్గస్థాః అనుమతేన్వమగ్గస్థాః సరస్వతేన్వమగ్గస్థాః దేవసవిత ప్రాసావీః ఓం భూః శ్రీ శ్రీనివాస స్వామినః వైవాహికోత్సవకర్మాంగం ఔపాసనాగ్నౌ లాజహోమం హోష్కేం అదితేన మన్యస్వ అనుమతేన మన్యస్వ సరస్వతేన మన్యస్వాం దేవసవిత ప్రసువాం ఇమాన్ లాజానామిత్యభికార్యాం. ఇమాన్ లాజానావపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ తుభ్యం చ సంవననాం తదగ్నిరనుమన్యతాం ఇయం నార్యుపప్రోతే క్రౌలాజానావపంతి దీర్ఘాయురస్తు మే పతిరేధంతాం జ్ఞాతయో మమ స్వాహా. ఓం ఇమాన్ లాజానావపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ తుభ్యం చ సంవననాం తదగ్నిరనుమన్యతాం ఇయం నార్యుపప్రోతే క్నౌ లాజానావపంతి దీర్ఘాయురస్తు మే పతిరేధంతాం జ్ఞాతయో మమ స్వాహా. ఓం ఇమాన్ లాజానావపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ తుభ్యం చ సంవననాం తదగ్నిరనుమన్యతాం ఇయం నార్యుపప్రోతే క్నౌ లాజానావపంతి దీర్ఘాయురస్తు మే పతిరేధంతాం జ్ఞాతయో మమ స్వాహా. ఓం భూ స్వాహా ఓం భవ స్వాహా ఓం శుభ స్వాహా ఓం భూర్భవస్సువ స్వాహా అదితేన్వమగ్గస్థాః అనుమతేన్వమగ్గస్థాః సరస్వతేన్వమగ్గస్థాః దేవసవిత ప్రాసావీః. ఓం భూః శ్రీ శ్రీనివాస స్వామినః వైవాహికోత్సవకర్మాంగం ఔపాసనాగ్నౌ కృత సర్వహోమాంతే సర్వదోష ప్రాగశ్చిత్తార్థం అతో దేవాది వైష్ణవాహుతైర్హోష్కేం అదితేన మన్యస్వ అనుమతేన మన్యస్వ సరస్వతేన మన్యస్వ దేవసవిత ప్రసువాం. ఓం అతో దేవా అవంతు నోగతో విష్ణుర్విజక్రమే పృథివ్యా సప్తధామ విస్వాహాం ఇదం విష్ణుర్విజక్రమే త్రేధాని దధే పదం సమౌఢమస్కపాకం సురే స్వాహాం త్రీణి పదా విజక్రమే విష్ణుర్గోపాదాభ్యాం తతో ధర్మాని ధారయన్ స్వాహాం విష్ణోః కర్మాణి పుష్కతగతో ప్రదాని భస్పశేం ఇంద్రస్కృత్య సఖా స్వాహాం తద్విష్ణోః పరమం పదకం సదా పుష్కంతి సూరగః దివే వదక్షురాదిదగ్గ స్వాహాం తద్విప్రాసో విపన్యవోజాకృపాకం స్వస్సమింధతే విష్ణోర్గత్పరమం పదగ్గ స్వాహాం. ఓం భూ స్వాహా ఓం భవ స్వాహా ఓం శుభ స్వాహా ఓం భూర్భవస్సువ స్వాహా అదితేన్వమగ్గస్థాః అనుమతేన్వమగ్గస్థాః సరస్వతేన్వమగ్గస్థాః దేవసవిత ప్రాసావీః. ఓం భూః శ్రీ శ్రీనివాస స్వామినః వైవాహికోత్సవకర్మాంగం ఔపాసనాగ్నౌ కర్మ సాత్గుణ్యార్థం ఉపరిష్టాదంత హోమం హోష్కేం అదితేన మన్యస్వ అనుమతేన మన్యస్వ సరస్వతేన మన్యస్వ
देवसविध प्रसुभाम् ॐ यदस्क कर्मणोत्यरीरतं यत्त्वान्योनमिहाकरम् अग्निष्टत्स्विष्टकृत्वित्वान् सर्वज्ञस्विष्टकुं सुहतं करोतु स्वाहा अग्नगे स्विष्टकुते सुहुतहुताहुतीनां कामानागं समर्थगित्रे स्वाहा अग्नगे स्वाहा अग्नगे नादाग स्वाहा अग्नगे नपतगे स्वाहा प्रजापतगे स्वाहा इंद्राग स्वाहा इष्टेभ्य स्वाहा वषडनिष्टेभ्य स्वाहा भेषजं दुरिष्ट्यै स्वाहा निष्कृत्यै स्वाहा दौरार्ध्यै स्वाहा देवीभ्य स्वाहा तनोभ्य स्वाहा रुद्ध्यै स्वाहा समृद्ध्यै स्वाहा सर्वसमृद्ध्यै स्वाहा येधोऽस्येधिषेमहि स्वाहा समिदसि तेजो मगिदेहि स्वाहा यमस्य धीमहि मृत्योर्मे पाहि स्वाहा सूर्यस्य धीमहि चक्षुर्मे पाहि स्वाहा सोमस्य धीमहि चित्तं मे पाहि स्वाहा वायोर्धीमहि प्राणान् मे पाहि स्वाहा ब्रह्मणो धीमहि बुद्धिं मे पाहि स्वाहा सप्तदे अग्ने समिधः सप्त जिह्वा सप्त ऋषगः सप्तधाम प्रिगाणि सप्तहोत्रा सप्तधात्वा गतन्ति सप्तगो नीरापृणस्वा घृतेन स्वाहा अग्निर्भुक्तः स्वाहा वेदिर्भुक्तः स्वाहा द्यौर्भुक्तः स्वाहा पृथिवीभुक्तः स्वाहा अग्निर्जीर्णः स्वाहा वेदिर्जीर्णः स्वाहा द्यौर्जीर्णः स्वाहा पृथिवीजीर्णः स्वाहा ओषधिवनस्पतिगन्धर्वाप्सरसश्चैव जीर्णः स्वाहा ॐ विद्वाननष्ट्वत्कृतेन पूर्णमाहुतिञ्जहोमि मनसा प्रजापतये स्वाहा आद्यशेषमिन्द्राय जुहोमि स्वाहा अग्निस्तृप्यदो वेदिस्तृप्यदो द्यौस्तृप्यदो पृथिवीस्तृप्यदो ब्रह्माद्यास्तृप्यन्तामदितेन्वमक्कस्थाः अनुमतेन्वमक्कस्थाः सरस्वतेन्वमक्कस्थाः देवदुविदप्रासावीः आवाहित्यवताभ्योर्वः यथा सुमदास्थानं प्रवेशगामि अक्षितमक्षित्यै जहोमि अक्षितमसि मामे क्षेष्ठाः प्राच्यां दक्षिणागां प्रतीच्याम् उदीच्याम् ऊर्ध्वागाम् अधरागां मार्जयन्तां पश्चिमतः परधिवपनगां दक्षिणतः परधिवपनगां उत्तरतः परधिवपनगां पश्चिमतो विष्णु सदनमसि पश्चिमतो विष्णु सदनमसि दक्षिणतो विष्णु सदनमसि उत्तरतो विष्णु सदनमसि प्राच्यां विष्णु सदनमसि सर्वानन्यान् परिसमोक्यां कूर्चाश्चेति ग्रन्थिं विसृज्य स्पृश्याम् अद्भिप्रोक्ष्याम् आप्यागन्तामिति जुहोतिम् आप्यागन्तामाप ओषधयो मरुताम् वषधयस्तदिवम् गच्छततो नो वृष्टिमेरग स्वाहा शुद्ध्यन्ताम् देवसदनकुम् शुद्ध्यन्ताम् देवसदनम् त्रगाकुशं जमदग्नेः कस्यपश्कत्रगाकुशं यद्देवानां त्रगाकुशं तन्मे अस्तु त्रगायुषं दीर्घायुत्वाज्ञा बलाज्ञा शताज्ञा शतं च वर्चसे त्रगाकुशम् आपोहिष्टामगो भवस्तान ऊर्टे दधातनां महेरणागचक्षुषे यो वश्यवतमोरसस्तस्य भाजगते नः पुषतीरिव मातरः तस्मा अरङ्गमामभो यस्य शिक्षगागजन्वधाम् आपो जनगथा जनः मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं हुताशनां यद्वदन्तमगादेव परिपूर्णं तदस्तुते प्रागश्चित्तान्यशेषानि होमकर्मात्मकानि वै यानि तेषामशेषाणां कृष्णानुस्मरणं परं कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात्
करोमि यत् सकलं परस्मै नारायणागेति समर्पयामि सर्वं श्री श्रीनिवासार्पणमस्तु ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः पुनः पात्यर्घ्याचमनं समर्पयामि ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि अग्निपुरुषाय नमः पुनः पात्यर्घ्याचमनं समर्पयामि अग्निपुरुषाय नमः गुडोपहारं निवेदयामि आद्योपहारं समर्पयामि अग्निपुरुषाय नमः आद्योपहारं समर्पयामि सर्वोपचारान् समर्पयामि ஓம் நமோ வெங்கடேஷாய. கோவிந்தா கோவிந்தா. பக்தர்களே, இதோ லாஜ ஹோமம், அதை தொடர்ந்தால் பூர்ணஹுத்தி பூஜையை பூர்த்தி செய்தார் அர்ச்சகர் சுவாமி. இனி அடுத்த கைங்கரியத்தை சேவிப்போம் ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்வர பக்தி தொலைக்காட்சியின் மூலம். ஆழ்வார்கள் பாடிய பாசுரங்களில் பெரிய ஆழ்வாரின் திருமகளான ஆண்டாள் தாயார் இயற்றிய பாசுரங்களுக்கு தனியே ஒரு ஏற்றம் உண்டு. மார்கழி மாதத்தில் ஆண்டாள் இயற்றிய திருப்பாவை அனைத்து வைணவ ஆலயங்களிலும் ஒலிப்பதன் மூலம் இதனை நாம் அறியலாம் அல்லவா? ஆண்டாள் இயற்றிய நாச்சியார் திருமொழியில் வாரணம் 1000 அனைத்து வைணவ திருமணத்திலும் பாராயணம் செய்வது மட்டுமின்றி வைணவ ஆலயத்தில் சுவாமிக்கு நடைபெறும் திருக்கல்யாண வைபவங்களில் தேங்காய் உருட்டும் நிகழ்வில் இந்த பிரபந்த பாசுரங்கள் பாராயணம் செய்வதை நாம் காணலாம். பக்தர்களே, இதோ அப்படிப்பட்ட அந்த திருக்கல்யாண வைபவத்திலே, பரந்தாமனுடைய திருக்கல்யாண வைபவத்திலே இதோ அர்ச்சகர் சுவாமி தேங்காயை உருட்டும் காட்சியை தான் இப்பொழுது நாம் சேவிக்க உள்ளோம். மத்தளம் கொட்ட வரிசங்கம் நின்றூத முத்துடை தாமம் நிறை தாழ்ந்த பந்தர்கீழ் மைத்துனன் நம்பி மதுசூதனன் வந்து என்னை கைத்தலம் பற்றி கனா கண்டேன் தோழி நான். அதாவது இந்த பாசுரத்தில் ஆண்டாள் தன் திருமணத்தின் துவக்கத்திலிருந்து இறுதி வரை விடாமல் மத்தளம் வரிகளை உடைய சங்குகள் ஒலித்து கொண்டிருக்கின்றன என்று விவரிக்கிறாளாம். தனக்கு உரியவற்றை தான் எடுத்து கொள்வதற்கு உரிமை உண்டு. அவ்வாறாக ஆண்டாள் தன்னுடையவள் என எண்ணி ஆண்டாளின் திருக்கரத்தை திறந்தவனான, அதாவது அத்தையான யசோதியின் திருமகனான கண்ணன் பற்றினான் என்று பெருமையோடு கூறுகிறாளாம். அவ்வேளையில் வேத பண்டிதர்கள் வேதங்களை ஓதிட, மகளிர்கள் பல்லாண்டு பாட, அங்கு குழுவி இருக்கும் அனைவரும் வாழ்த்துரை பாட, அனைத்தும் ஒரு சேர ஒலித்தன என்றுதான் கண்ட கனவினை விவரிக்கிறார். பக்தர்களே, அதோ அப்படிப்பட்ட அந்த வாரணம் 1000 என்கிற கைங்கரியத்தை அர்ச்சகர் சுவாமி மங்களகரமாய் பூர்த்தி செய்தார். இதோ இதை தொடர்ந்து அடுத்த ஒரு அற்புதமான நிகழ்வுக்கு வந்திருக்கிறோம். மாலா பரிவர்த்தனம், அதாவது மாலை மாற்றுதல். பிரகாசம் பொருந்திய கௌஸ்துப மணியும் முத்துமணி மாலைகளும் அணிய பெற்றிருந்த மணி மார்பில் வலப்பக்கம் ஸ்ரீவத்ஸ்தம் மற்றும் திருக்கரங்களில் சுதர்சனம், பாஞ்சஜன்யம், கௌமோதக்கி, சாரங்கம் ஆகிய பஞ்ச ஆயுதங்களையும் ஒளியுற பெற்றுள்ளான். பக்தர்களே, அத்தகைய பெருமாள் உயிர்களை காக்கும் பொருட்டு பல்வேறு அவதாரங்களை எடுத்தார் அல்லவா? இதோ அப்படிப்பட்ட அந்த திருவேங்கடத்து எம்பெருமானுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே இப்போது நாம் சேவித்து கொண்டிருப்பது மாலா பரிவர்த்தனம். முதலில் பகவான் சூடிய அந்த மலர் மாலையை முதலில் ஸ்ரீதேவி தாயாருக்கு சமர்ப்பித்து, ஸ்ரீதேவி தாயார் சூடிய மாலையை திரும்பவும் கொண்டு போய் எம்பெருமானுக்கே சமர்ப்பித்தார் அர்ச்சகர் சுவாமி. அதை தொடர்ந்து மலையப்பன் சுவாமி சூடிய அந்த நறுமணமிக்க மலர் மாலையை பொறுமையின் பூஷணம் பூதேவி தாயார் அல்லவா, அந்த தாயாருக்கும் சமர்ப்பித்து, பின்பு அவள் சூடிய மாலையை திரும்பவும் கொண்டு போய் பகவானுக்கே சமர்ப்பித்தார் அர்ச்சகர் சுவாமி. இத்துடன் மாலை மாற்றுதல், மாலா பரிவர்த்தனம் என்ற நிகழ்வு மங்களகரமாய் பூர்த்தி செய்தார். பக்தர்களே, இதோ அனைத்து பக்தர்களும் கூட ஆன்லைன் மூலமாக டிக்கெட்டுகளை பதிவு செய்து கொண்டு இதோ அந்த கல்யாண உற்சவத்தை நேரிலே கண்டு பகவானுடைய அருளை பெற்று கொண்டுள்ளார்கள். நாமும் கூட வீட்டில் இருந்தபடியே பகவானுடைய கைங்கரியத்தை கோவிந்த நாம ஸ்மரணத்தோடு பகவானை சேவிப்போம், பகவானுடைய ஆசியை பெறுவோம். இதோ பரிவட்ட மரியாதை தலம்பராறு என்கிற கைங்கரியத்தை சேவிப்போம். ஹரே ஸ்ரீனிவாச. பிடிக்கிட்ட
తలంబ్రాల పెళ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెళ్లి కూతురు పిడికిట తలంబ్రాల పెళ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెళ్లి కూతురు పిడికిట తలంబ్రాల పెళ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెళ్లి కూతురు పేరుల ముత్యాల మెడ పెళ్లి కూతురు పేరంటాండ్ల నడిమి పెళ్లి కూతురు పేరంటాండ్ల నడిమి పెళ్లి కూతురు విపు పేరు పుచ్చ సిగ్గుబడి పెళ్లి కూతురు పేరంటాండ్ల నడిమి పెళ్లి కూతురు విపు పేరు కుచ్చ సిగ్గుబడి పెళ్లి కూతురు పిడికిట తలంబ్రాల పెళ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెళ్లి కూతురు బిరుదు మగని కంటే పెళ్లి కూతురు పిరిదూరినప్పుడే పెళ్లి కూతురు పిరిదూరినప్పుడే పెళ్లి కూతురు పతి పెరరేచినిది ఓ పెళ్లి కూతురు పిరిదూరినప్పుడే పెళ్లి కూతురు పతి పెరరేచినిది ఓ పెళ్లి కూతురు పిడికిట తలంబ్రాల పెళ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెళ్లి కూతురు ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ